احذر احذر من أسباب الغفلة، احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة، فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر احذر من أسباب الغفلة، وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى، ويفوتك ميعاد الرحلة، ويفوتك ميعاد الرحلة. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حمد الله را که پروردگار جهانیان است. پروردگار را بر پیامبر صلوات و سلام و برکات بفرست. همچنین به خاندان پاک سریشت، صحابگانی که پیشوا و با برکتند، همسرانشان که مادران مؤمنانند، بر ما هم همراه ایشان با لطف و مهربانیت صلوات بفرست و تو مهربان ترین مهربانانی. اما بعد عزیزانم، الله همه شما را نگهبان باشد. ما تا حالا با هم درباره غفلت، نوعها، سببها و درمان آن سخن کرده ایستاده ایم. ما درباره خطرناکترین سببهای غفلت صحبت کرده ایستاده ایم که آنها ابلیس، دنیا، نفس و هوا و هوس هستند. دنیا که من درباره فرو رفتن در دنیا که یکی از نوعهای غفلت بود صحبت کردم. الله تعالی ما را منع کرده است و پیامبرش صلی الله علیه و سلم ما را منع کرده است از فرو رفتن در دنیا به حدی که آخرت به باد فراموشی سپرده شود. از بزرگترین اسباب غفلت این دنیا است. بزرگترین سبب غفلت از الله، غفلت از هدف آفرینشمان و غفلت از روزی که در پیشگاه الله از هر عملمان پرسیده خواهیم شد. فرو رفتن ما در دنیا می باشد. دوستی آرزوهای نفس آراسته کرده شده است. از زنان و فرزندان و خزینه های جمع ساخته از سیم و زر و اسبان نشانمند ساخته و چهارپایان و زراعت برای مردمان، این بهره زندگانی دنیا است و بازگشت نیک به سوی الله است. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند در حدیثی که بخاری و مسلم از عمرو ابن عوف انصاری روایت کردند: به الله قسم، من از فقر و ناداری شما نمی ترسم، بلکه از آن می ترسم که دروازه های دنیا برای شما باز شود. لا اله الا الله. و شما برای متاع دنیا با یکدیگر مسابقه کنید، همان گونه که پیشینیان با یکدیگرشان مسابقه می کردند و دنیا شما را هلاک کند چنانی که آنها را هلاک کرد. دنیا بزرگترین سبب غفلت از الله است. مگر اینکه دنیا را زراعتگاه برای آخرتمان قرار ندهیم، زراعتگاه برای سعادت دنیا و آخرت. چنان که گفته بودم، دنیا برای انسان صادق سرای صدق و راستی است و برای آن کسی که حقیقت آن را درک کرده است سرای کامیابی است و برای کسی که توشه جمع می‌کند سرای بی‌نیازی است. دنیا جای نزول وحی الله است و جای نماز پیامبران است و جای تجارت اولیای الله است. توسط عمل در آن رحمت الهی را کسب می کنند و جنت را به دست می آورند. هیچ باکی ندارد که در دنیا آبادی کنی. حتی اگر قیامت برپا شد و در دستان یکی از شما نهال بود، اگر توانست که آن را کشت کند پس کشت کند. نگو که قیامت برپا شد، چگونه این نهال می سبزد و کی از میوه های آن می خورد؟ این سخنها مناسب من و شما بندگان نیست. برای ما لازم است که برای دین و دنیای خود کشت کنیم. هیچ مسلمان نهال نمیشناند یا زراعت کشت نمی کند که انسان یا پرنده و یا حیوان از آن بخورد مگر اینکه برایش صدقه حسابیده شود. بله، هیچ امری پسندیده را ناچیز نشمار. زنی به خاطر گربه به جهنم درآمد و زنی فاحشه از بنی اسرائیل به خاطر سگ داخل جنت شد.
ҳангоме аз роҳ гузашта истода буд, сагеро дид, ки бисёр ташна буд ва гирди чоҳе мечархид ва хоки намрогро бӯй мекард. пас дар ҷуроби чарминаш аз чоҳ об гирифта ба саг дод ва ба сабаби ин Аллоҳ гуноҳони ӯро бахшид. ва ман мегӯям, агар ба сабаби як саги ташнаи дар роҳ монда гуноҳони зани зинокоре бахшида шавад, пас ҳар касе ки Парвардигори ҷаҳонiyonро ба ягонагӣ ибодат кунад, чӣ ҳоле хоҳад дошт? бале, мо муқобили пешравию тараққиёту ободӣ дар дунё нестем, балки мо мукаллаф бар он ҳастем, ки тараққиёту ободӣ шавад. Аллоҳ таоло мефармояд: ва бигӯ, амал кунед, пас Аллоҳу расули ӯ ва муъминон амали шуморо хоҳанд дид. бале, ҳеҷ амалеро кам набин, ҳеҷ амалеро ночиз надон, зеро ту намедонӣ, ки кадоме аз онҳо сабаби хушбахтӣ мешаванд дар дунё ва охират. ба амале нагӯ: ин амали ночиз аст. эй он касе ки айбгирандаи амалҳои мардум ва бандагон ҳастӣ, эй касе ки амалҳоеро ки сабаби саодати дунё ва охират мешавад, онҳоро каму ночиз медонӣ. эй айбгирандаи амалҳои парҳезгорон, оё моро надидаӣ, ки чӣ кор мекунем? онҳоро каму ночиз медонӣ? эй айбгирандаи амалҳои парҳезгорон, оё моро надидаӣ, ки чӣ кор мекунем? ҳеҷ амалеро каму ноқис нагӯ, балки бигӯ, ки он комил аст. ҳеҷ амалеро ночиз наҳисоб, балки онҳоро бо арзиш бидон. амал кун барои динат, амал кун барои дунёят ва амал кун барои охиратат. бо ман дар ин дуои бузурги набавӣ тадаббур кун. бор илоҳо, динамро ислоҳ фармо, ки нигаҳдорандаи ман аз бадиҳост. дунёямро ислоҳ фармо, ки зиндагониам дар он аст. охиратамро ислоҳ фармо, ки бозгаштам ба сӯи он мебошад. зиндагиро барои ман сабаби афзоиши корҳои некам қарор деҳ. маргро барои ман мояи роҳатӣ ва раҳоӣ аз ҳамаи бадиҳо бигардон. мо мартабаи сарсабзиву ободӣ, тараққиёт, пешравӣ ва амал барои дунёро кам карданӣ нестем. аммо он чизе ки мавлои мо, корсози мо ва парвардигори мо моро аз он манъ кардааст, ин аст, ки дар дунё то ба ҳадде фурӯ наравем, ки он сабаби фаромӯш кардани охиратамон шавад. чуноне ки Аллоҳ ваъда кардааст, ҳамоно онон ки мулоқоти моро умед надоранд ва ба зиндагонии дунё хушнуд шудаанд ва ба он ором гирифтаанд, ва онон ки аз нишонаҳои мо бехабаранд, ҷои ин ҷамоа оташ аст ба сабаби он чӣ амал мекарданд. аз Аллоҳ мехоҳам, ки дунёро дардастони мо қарор диҳад ва онро дар дилҳои мо қарор надиҳад ва онро барои мо чун киштзоре барои охиратамон гардонад ва василае барои ба даст овардани ризояташ гардонад. ҳамоно ӯ ба ин кор қодиру тавоност. салому дуруд ва баракоти Аллоҳ бар пайғамбарамон Муҳаммад ва бар хонадон ва асҳоби эшон бод. вассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. احذر من أسباب الغفلة، احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة، فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر من أسباب الغفلة، وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى